العالمين na haina mrikao wonge mwade hakahanza ya rambie kajawahi ya rambia le zina lahahe na haina mrikao hakahanza ya rambie le zina lahahe kajawahi ya rambia na haina mrikao haremwa no wade unu ya rabbal alamin wa hifadhi uwanike unono ya rabbal alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشفهم بشفائك، اللهم داوهم بدوائك، اللهم طبهم بطبك، اللهم داوهم بدوائك وطبهم بطبك يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. اللهم داوهم بدوائك وطبهم بطبك يا داوهم بدوائك. اللهم اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم بشفائك. اللهم احفظهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنهم البلاء وارفع عنهم البلاء واشفهم من الأمراض. اللهم اشفهم من مرض كورونا الفيروس يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم من هذا المرض واشفهم بشفائك وداوهم بدوائك يا ذا الجلال والإكرام. ألف بين قلوبنا وقلوبهم، ألف بين قلوبنا وقلوبهم وسهل لنا أمورنا وسهل أمورهم. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يا الله يا الله wanike unono wahifadhi wade uno kazina hushinda ewe Mwenyezi Mungu kaundo wabonesa mtume Ayuba wabonesa wenji na wenji wende mwenye ubonesa eshiumbe shahaho ya كاشف الضر والبلوى مع السقم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم اشفهم من كل مرض واشفهم من كل مرض يا ذا الجلال والإكرام. اشفهم من كل مرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ربنا اشفنا من كل مرض واشفهم من كل مرض. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. watukufu wa kheri kaonga nyiharimwa edarasa mjori samihi rasar watole fatiha basanga sina dakika nchashi tsenangizo nchashi kaziti zinji gasina dakika mbilin raru abasa inu ritowe fatiha ya hatu ijorenga yun minuiti ritowe fatiha ya hatu ekarsariitimizi rjoudunga mwananyasi rjoupara mwananyasi doktor rjohumpara mwananyasi doktor ikawo oi doktor muhimu rjohumpara mwananyasi doktor slim ili nike mesaji madama risari mwishilia harirongoza ili rjo mwishilia harimwa dakika nzima rimwishilie sonsi pia na ritowe fatiha ya hatu siisi Mungu yari hifadhino wade sonsi pia watoa wade Mungu yari hifadhi waloa wade Mungu wa hifadhi wabonese sonsi pia na ritowe fatiha hiyo. Mwenyezi Mungu ya Rabbal Alamin ngowono ukawa wandu wenji wazingaro no wade owadenga usumpi yao ngawenea wandu ngwa zingaro no wade wenea. Mwenyezi Mungu hifadhi jela siwa saba nikeba nunga siwa nono jailia siwa ndwaji ikeba nunga siwa nono ya Rabbal Alamin urijailia siratu zingaro ujelekeba nunga siwa nono urihifadhi reti zingaro no wadeunu. Mwenyezi Mungu hifadhi no wadeunu reti zingaro no wadeunu sonti pia rema koko wan ruwadadze wan ruwababa wan rema shababi rowana rawahu rawatiti mguri hifadhi no wade wa coronavirus un urihifadhi nezembade zindwaji tofauti urihifadhi nezemaradhi zonti pia urihifadhi nezetabu nezembade ya Rabbal Alamin hasondo wade unurihifadhi nuo nezembade za kanser nezembade za hatwar rihifadhi nizo uzibehe hule nasi ya Rabbal Alamin be hazembade zinhule zemaradhi zinito zibeha hule umalehoni hatu uriprotege urivirilie urihifadhi nezembade zinu urinike unono na santi rivirilie hela ilaha illallahu ijaile rivirilie nezembade zinu iriprotege nezemaradhi zinu haina yatuzingaro urihifadhi nezembade zinu tizingaro nizo owazingaro wabonese owatuzingaro urihifadhi sonti pia ujeleke banungasi wanono ya Rabbal Alamin ramhu ramtiti urihifadhi imalaho ya hatu kartine totsindawe gari huombawe ya Rabbal Alamin. Bismillahir Rahmanir Rahim. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا من علا فقهر يا من حكم فعدل يا من له الملك والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء. اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص اللهم إنا نعوذ بك من المرض والبرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشفنا من كل مرض. اللهم اشفنا من كل مرض. اللهم احفظنا من كل مرض. اللهم احفظنا من هذا المرض الخطير. اللهم احفظنا من هذا الوباء. اللهم قد أريتنا قدرتك وعفوك في هذا المرض الكورونا. اللهم أرنا عفوك ورحمتك. اللهم أرنا عفوك وحكمتك وعفوك. اللهم أرنا عفوك
عفوك ورحمتك برفع هذا البلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من كل مرض، اللهم احفظنا من كل مرض، اللهم إنا نعوذ بك من كل الأمراض، اللهم احفظنا من كل الأمراض، اللهم احفظنا من كل الأمراض، أمراض المعدية وغيرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفنا أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا من كل مرض، فرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا. اللهم احفظنا من كل مرض، واحفظنا واحفظ أزواجنا وزوجاتنا وأهلنا وأولادنا أمهاتنا وأبائنا وأهلنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشفنا من كل مرض. اللهم ربنا قد مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين فاكشف ما بنا من ضر. Rehifadhi zembwade pia haina ulomwade na haina maradhi za kalite za mbwade za diabeti za sukari za dunga za pia haina maradhi za kanseri za mbani za ndani za venura. Umhifadhi ne zembwade hizo mnike unono haina ulomnono umhifadhi urihifadhi usonti pia urihifadhi ne zemaradhi urihifadhi uriprotege ne zembwade zinu ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض جميع حوائجنا. ألف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Watukufu baada risari towe Fatiha ngamjuri samihi ili rirengemna 1 minuti rirengemna 2 minuti ikawo ngasina mwananya tsola udunge darasa ikawo tsika humtsahanja mono harimwe messenger ngujori juliza bahe mwananya tsola udungo darasa ujihundo Senegali sindatsika kumtsaha nimnike message za kamuhimu shati mtsahari mwe messengera tanjashida na mparisa ngujo nibesha message privé manatsi ono hamangi en ligne ukana sono mwana sola ulo Senegal ba ya njulize manatsika kumtsaha muhimu awasa harambua mwananyasi kaungu jihundo Senegali yumruwa heze darasa za Facebook YouTube ngujundo Senegali tindatsika kumtsaha muhimu nimnike message shati mtsaha messengera tanjashida na parisa epajia hai ngujo nerea message ili njo shida ni parisa abasa inu watukufu ngarjo urenga message ngarjo para Dr. Slim remwishilie dakika memu dakika nzima banda rasara mwishilie mahadisi rafanya damina ye yani para ikawo hato wa video video yo harungoza wanduwa iparisa akakweleza yihatwari sha baada yabo zonti pia yitongeza tena rishilia za habari zahe ena rimpare beishwa dakika nzima ili rimwishilie yarinike message iliyo muhimu ikawe message yongu jornikayo tena abasa yino zonti pia rishilie ye message hiyo. Mwenyezi Mungu yarinike eza kheri, Mwenyezi Mungu yarinike eza baraka, Mwenyezi Mungu yarinike maisha mema ena ribulie wala doktori rimwishilie beishwa dakika nzima sonse pia rimwishilie insha Allahu taala. Mwenyezi Mungu yarinike eza kheri, Mwenyezi Mungu yarinike eza baraka, Mwenyezi Mungu yarinike maisha mema. Haukana rambilwa rifanyeze njema riombeze dua ridungeze nzia sha ridirambilwa tena ridoishilia ze habari za hema doktori wajuri konsai warinaswi. Bismillahi na rimushili. Bluetooth mode. Audio input. Allô? Salam alaikum. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam barakatuh, oui, monsieur le docteur. Oui, je suis en ligne avec tout le monde, population comorienne. Milliers de milliers sont ici en direct de Facebook ou YouTube. On a déjà lancé le message, tout ça, on a déjà parlé. Maintenant, tout le monde avec toi pour écouter votre conseil. Tout le monde avec patient, on te respecte beaucoup parce que, machallah, tu aimes beaucoup les communautés comoriennes, tu as donné beaucoup de conseils, tu as dit. Et en même temps, ici, maintenant, on a déjà recevoir beaucoup de messages des Comoriens sont positifs. On a déjà recevoir ici beaucoup de gens qui appellent, qui sont dans les hôpitaux. Plus de 200 personnes ici. On a déjà recevoir de plus de 100 ou 200 personnes
sont positifs. Les autres dans le coma, l'hôpital, les autres une semaine, les autres, on a déjà recevoir ici avec beaucoup de monde comoriens qui sont dit qu'ils sont avec le maladie. Beaucoup ça. Ils sont à Marseille, à Paris, tous les quartiers. Maintenant, on attend votre message. Bismillah, on attend. Tu as envoyé votre message pour la population comorienne en France. Le message, il est simple et clair. Chacun doit rester à la maison. On ne doit pas se rendre visite. On ne doit pas se côtoyer. On ne doit pas se voir. Chacun prend soin de ses enfants, de ses parents s'ils sont à son domicile, et ça s'arrête là. Bien respecter la distanciation si vous devez sortir pour acheter les choses de la vie courante, que ce soit la nourriture. On y va rapidement, on revient à la maison rapidement, on se lave les mains avant de sortir et avant de revenir à la maison. Je conseille même les aliments que vous les nettoyez avant de les manger, surtout ce qui est fruits et légumes, parce qu'ils peuvent être éventuellement touchés par d'autres personnes qui malheureusement sont porteuses du virus. Ça, c'est dans l'absolu. Nous, comme tous les musulmans, on est habitué à faire les ablutions, donc à se laver les mains fréquemment pour faire les prières, les 5 prières. Disons, on va faire plus de prières que cela. On va en faire 20, 30. Ah ben, on va se laver les mains plus fréquemment et de façon plus intensive qu'habituellement. La maladie n'épargne personne, qu'on soit blanc, marron, noir, chocolat ou asiatique, elle touche tout le monde. C'est pas une honte d'être malade. C'est une mahna d'Allah Azza wa Jal qui nous donne. Mais on fait face à la maladie. Si on est malade, on évite de contaminer les autres. J'attrape la maladie, je vais m'isoler dans une chambre à part. On va me préparer mon repas, ils vont me le porter jusqu'au pied de la porte. On tape avec le pied ou on appelle la personne, votre repas il est prêt. Il sort, il récupère son plateau, il rentre, il mange dans sa chambre et à la fin, il repose le plateau devant la porte. La personne qui vient récupérer ce plateau repas doit porter des gants et il doit le laver de suite avec de l'eau javelisée. La personne qui doit aller, donc qui est malade et qui doit aller aux toilettes, doit prendre des petites précautions. Porter un masque au préalable avant de sortir de la chambre, aller faire ses besoins, nettoyer les robinets à l'eau de javel et surtout les interrupteurs électriques avec une petite lingette. Comme ça, on s'assure qu'on ne donne pas le virus à nos enfants ou à nos parents une fois qu'on a utilisé ces toilettes ou la salle de bain. Juste après nous, ils rentrent en toute sécurité. Je conseille d'aérer la chambre au maximum si on est malade. Comme ça, la concentration du virus dégagée lors de la respiration, lorsqu'on dort ou lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue, ne reste pas très importante dans la chambre et pour qu'elle ne diffuse pas dans toute la maison. Tout ça, ce sont des règles de bon sens. Se laver les mains fréquemment, faire attention à ne pas toucher d'autres personnes ou à s'approcher à moins de 1,52 m. Cette épidémie va passer comme elle est venue, tout le monde va s'en sortir et on va éviter de pleurer nos morts. J'ai un conseil à donner à la communauté comorienne. Je sais que la communauté comorienne, elle est très aimante. Vous êtes très soudés. J'adore la communauté comorienne parce que vous avez gardé des valeurs que beaucoup d'autres communautés n'ont pas respectées et ils n'arrivent plus à suivre. Le fait que vous rendez visite à quelqu'un de malade, ça vous honore. Mais là, avec cette épidémie, ça c'est plus possible. On reprendra nos habitudes, nos traditions par la suite. Il y aura des jours meilleurs. Inna ba'da al-usri yusra. Donc, aidez-nous, nous professionnels de santé, à vous soigner et à prendre soin de vous, juste en restant à la maison. Prenez des nouvelles de vos proches par téléphone, par les réseaux sociaux, mais sans se voir. Donc, l'objectif de toute cette alerte, c'est qu'il n'y a plus d'autres patients contaminés. Malheureusement, il va en avoir
dans cette période proche parce que le confinement n'a pas été total, donc il va y avoir d'autres gens qui sont malades. C'est pas forcément qu'ils vont, mais si on peut éviter l'aggravation, l'hospitalisation, ça serait formidable. Donc mettons tous ensemble un pied d'honneur à ne pas sortir de la maison si on n'en a pas besoin urgemment, soit pour se rendre au médecin, chez le médecin si on est malade, soit exceptionnellement pour aller acheter les courses pour manger. Le reste, tout est futile. Si vous êtes dans un même bâtiment, d'accord, ne pensez pas que le confinement vous permet d'aller chez le voisin du dessus ou d'en dessous ou votre voisin en face. Le confinement, c'est à la maison, à l'intérieur de chez vous. Vous ne devez pas sortir de la maison. Vos enfants ne doivent pas se rendre visite. Les amis, on les recevra par la suite. On ne les recevra pas dans cette période de pandémie, d'épidémie surtout. Pensez à protéger vos enfants, pensez à protéger vos familles, pensez à vous protéger vous-même, juste en ne pas sortir de chez vous. Restez à la maison, c'est le conseil que je vous donne. Lavez-vous les mains autant que possible et Dieu nous aidera, Inch'Allah, pour vaincre cette épidémie. Merci beaucoup, docteur Slim, merci beaucoup. On te remercie beaucoup, machallah, tu es gentil, docteur, et je sais que tu es occupé, surtout la nuit, mais machallah, tu vas prendre beaucoup de temps pour nous. Et merci beaucoup, barakallah fik. Allah vous protège, merci beaucoup, merci. Amin, Inch'Allah, ajma'in. Mashallah. Watukufu abasa yinu namtinie Dr. GM ye furahabo ya kubali ya kabadzima nasi kawo ghafiliha ili yarisaidie haina mndulo yabo natumtinie GM ili ritowe Fatiha rizie haina mndu natumtinia ye GM ye fundi ye Dr. Slim ikawo Dr. harmama Dr. wa Jihunra Marseille ye kliniki ya he kliniki nkungu fanyo hazi wadzima na madoktori wa huwa he l'hôpital de Nord wadzima na madoktori wa he l'hôpital d'Europe yofanya hazi nao hakomunike nao haku shangene kliniki ya hahe harone sazinji rishilie mahadisi raka uhadisi bo maharibi yakahunsa harangujana hansa harangujana ili yarjulize ili yafanye mbabe ya jushinda ili yasaidie communauté ya sove mbabe ya jushinda hareleza ukayeye waye ngena 38 wa kamili ikaondo walona owade wa Komori haileza zinji na zinji watsine video ikawa happy bili sharishi ya leo izo yarambia banda abore java sarsar waswili rekomushilia yarnikeze konseizahe lazima redungeza hedini redungetseneza ma docteur ikakatsiki nyume neza Mwenyezi Mungu na mtume yabongoro jo mtinie GM docteur umtinie GM hebu roho njema ya hahe ya ronesa sibasi raija fanya video yetu ya ila harmaze rezo sosio shayonesa ukaranzija na akaujuma hunsaha ukana ngutsa hofundi Jibril ili yarongoze communauté ili yarongoze haukana ngujuo kana ngarirongoza wandu wenji harmaze darasa ngazidungwa wandu wenji harmaze YouTube harmaze Facebook aizo hakautsaha heni mahala ili ya riparise ili ya shinde yafanye mbayo ya jushinda aizo lazima mtine GM hero njema ya hahe ya yone sabahe Mwenyezi Mungu arihifadhi yarinikeza khair yarinikeza baraka rishindi le warito wa Fatiha ya ho wandu kaunga wana ulawade washinda waripara watolea ze Fatiha hemadzina hao riombo Mwenyezi Mungu wanika unono wa tushinda rawa parise madzina jodo watolea zenyakati zijao ritsidi wazi haina mrikao hasa hazingarwa no wade yafanya muhimu ya ombeze dua ya dunge za doktori tena yatsidi wazi tena fanya towe sadaka zensi huzinu ndio très important au kamtumende ya zamba dao mardakum bisadaqa na mbonese wa wade wa hanyu hautowa sadaka hadithi ndo jihamba na mgabilie mabaya ya duniani hasadaka ukasadaka ngendo ya gabile mabayala ya utole mabayala aizo mratifanye negligence watu walo wanono watu bona ngamono wade usangorenga mvu mrafanye muhimu za ntuzini ya towe sadaka ya tienia Mwenyezi Mungu ajele sadaka hiyo improtege ne fami ne zemarad yenia amtowe sadaka ino Mungu ajele ini protege mimi ne fami ne leda no wade muiunu ne zembade nziro yonge très important za ntuzino mrati neglige bainde maisha mwanadamu undo hayati wa mwanadamu Mwenyezi Mungu yarnikeza khairi yarnike baraka yarnike maisha mema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar hautimizi wananyasi wa Uganda ribeha mapesa leo iliwa hule shahula waniko wanazioni walio Uganda
resarwa besha mapesa leo wali Uganda garlindawe mafoto wa ronese ili rjojori wasaidie za saya shari wa besha mapesa leo wandu walo Uganda wanazioni ili wahule shahula wanike wanazioni walo iho ribeha juzi kodi Egypti ribeha parti ya mwando wanazioni walo Egypti riwabesha mapesa juzi garlinda warere mafoto kai hazia ndisa uhulezi nduweniko wandu malahoni ili rjojori ribehe mapesa ya satena iho Egypti Maroko risaribeha ritimizi hazia Maroko rubesha wanazioni ritimizi Senegali ribeha garlindawe kawarambiari renforce ngarjo renforce aizo ngarshukara Mwenyezi Mungu yelo ndio shao ngarjo beha msaada Sudan garlindawe yele ndino riposi Sudan ribesho wanazoni walo Sudan nano walio Tunisie no walio Cote d'Ivoire yaonde masando msaada wa helo ndio shao inshallah ze sadaka za hatu juzi towa ngarjuzi beha Sudan haukawasa watu loma la honiba kwa tujo roha wanazioni riwabesho walo Sudan ribeshe yeno walo Cote d'Ivoire ribeshe no walo Tunisie haukarsartimize za Maroc ribehe za Senegal ribehe Egypte randi se première partie ribehe Uganda walo Komoriba kwa Jadaza ngojumotso hula ze Dijaveli nezindu wenjaho mijini weniko wandu alhamdulillah riziono Mwenyezi Mungu arinike jitihadi ranzane risaidilane risaidio wandu wakati watabu rijoka mwanadamu lewanga wena saidie utsina maude kakutsina mgungu jo usaidia yabehe mrumru ajaja usaidie eya zamba Mwenyezi Mungu harimu hadithi mtume ambokana tadhakkar yashele ya Mwenyezi Mungu wakati ulo harimu raha ulo nambabi basi wakati ulo harimu tabu Mwenyezi Mungu jo heshelea ya hunike Mungu yekadi waze shumbe shahe shangulo jo ya urensi utabihe basi ka hushele shumbe shahe ulo harimu tabu humsaidia wakati ba hujo harimu tabu Mungu jo beshe ya mndu ya joje ya husove ya zamba mtume harimu hadithi sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu narnikeza khair rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaba nar Mwenyezi Mungu narnikeza khair na mtie kurwa jwalo wade ngungu jo wanika unono watsikane harara hauka Mwenyezi Mungu katina zimshindawo ngwajo ubona ohanzahi rabbal alamin owa hafa Mwenyezi Mungu na warehemu owa hafa Mungu na warehemu hautimizi ngamtowe Fatiha ya mzee wa hatu ikawa hafariko suka leo Marseille mzee wa hatu ni mzee wa hatu sonti pia ramjua mbaba Sylvie ikawa hafariko suka leo Marseille na mtole Fatiha ngenizie Mwenyezi Mungu na mrehemu ya jailie ikengo ndo mbeboni ya jailie ya roho ya hibe wa harmazen jembebo Mwenyezi Mungu mtembeboni mbaba wa Sylvie Burhani Mumini ya fariko suka leo Marseille harimwa yebatima beduz Mwenyezi Mungu ya mrehemu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu Allahumma نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ومرحمه رايرو وافو وهاتو انتبيا رايرو وافو زميتي زهاتو بيا ورحمه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين